Ano. Oh. 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 Likot na, oh. Ah. Nahimik. Walang music na touch, no? Mag-dance ka na. Patugtog tayo mamaya. Oh. Oh. Ay, may sinok na naman. Papalaki. Uy. Oh. 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 Sarap daw na kompleto yung tulog eh. Oh. 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 Uy. 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 Tapos, may sinok ang anak ko. Oh, nasagot si Tad siya. Ay! Ano yun? Baita, hindi pa na-deadly yan. Kaya, iyak na yan, oh. Paggutom na. Oh. Taj. Tajing. Oh, tingnan mo dyan. Oh. 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 Sasalita na. Oh. Sabi mo si mama mo. Pa, paano ka kamo uwi? Pa. Oh, malaki na kamo ako. Malaki na si Taj kamo. Oh. Oh, yan. Kita puso do. Bitin na. May sinok ang anak kong si Taj. Oh. Oh. Uy, ay nagsasalita na. Oh. 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 Yan. Ganda ng gising ni Taj ah. So. Oh.